السلام علیکم، خبرات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، ہمیشہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک کیریکٹر کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پر ایک بزرگ کیریکٹر ہے جسے ہم نے پرسونیفائی کر رکھا ہے ود پاکستان۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ کیریکٹر لگاتار ڈیٹیریوریشن کا شکار ہے، اور اب یہ ڈیٹیریوریشن بدترین سطح کو ٹچ کرنے لگی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں جو ہم نے سن رکھا تھا کہ راک باٹم کو ہٹ کرنا کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اگست کا مہینہ ختم ہوئے چند دن ہو چکے ہیں، اگلا مہینہ چڑھ چکا ہے، لیکن آپ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ ٹیکنیکل ایشوز کی بنا پر ہم یہ شو پہلے نہیں کر سکے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ۔ مقصد یاد کرنا ہے، کمیموریٹ کرنا ہے، تجدید عہد کرنی ہے، عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ عبرت نہیں تو کم از کم سبق ہی حاصل کر لیں ہم، اور انفارچونیٹلی ہم نہ سبق حاصل کرتے ہیں نہ عبرت۔ اس حوالے سے اگر تھک سکنڈ ہونے کا کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ ہوتا تو ہم نمبر 1 کے لیے کنٹینڈر ہوتے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ فی زمانہ پاکستان ہر اچھی چیز میں باٹم پر ہے اور ہر بری چیز میں ٹاپ کنٹینڈرز میں سے ایک ہے۔ کرکٹ از ون ایگزامپل، کہ جس کو ہم ہمیشہ ہرا کے بھیجا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں وائٹ واش ہو رہے ہیں۔ تو ہر محکمے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر فیلڈ، ہر میدان میں ہماری صورتحال مور اور لیس ایسی ہی ہے۔ ہم اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں کہ اس بزرگ کو جسے بیچارے کو باندھ رکھا ہے ہم نے گزشتہ 77-78 سالوں سے، اور زبردستی کی آزادی اسے دیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم زندہ قوم ہیں بھائی۔ ہم اپنے آپ کو بھی یہ جھوٹی طفل تسلیاں دیتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ ہماری باتیں مان لیتا ہے، ڈگر پہ چلنے لگتا ہے، ہم پھر اسے ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ ایک چبوترے پہ اپنے آپ کو زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ باندھ کر پیش ہوتا ہے جب بھی ہم اسے بلاتے ہیں۔ ایک کیریکٹر کو ہم نے عوام کے ساتھ پرسونیفائی کر رکھا ہے۔ عوام آج کن حالوں میں ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہے، یہ ہم آپ کو ایک کیریکٹر کے ذریعے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری انٹرٹینمنٹ، ہمارا دانشور، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمارے جعلی دانشور اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اور دانشور جعلی ایسا نہیں ہوتا کہ دانشور بن کے بیٹھ جائے۔ دانشور شاعر، وکیل، ڈاکٹر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ آپ زبردستی نہیں بنا سکتے، لیکن ان کا کیلیبر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جب آپ بددیانتی کی آمیزش کرتے ہیں اپنی انٹلیکٹ میں، اور کس چیز کا ارتکاب کرتے ہیں؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ آپ کو وہ کیریکٹر بھی ملے گا۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم نے یہ کام بھی ایک نان ایکٹر سے لینے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو مدار المہام ہیں، جو شارٹس کال کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو بظاہر ملک چلا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، اس میں پالیٹیشنز بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے حکمران ہیں۔ چنانچہ پیش خدمت ہے آج کا پاکستان۔ السلام علیکم آفتاب بھائی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ اتنے ڈھیلے ڈھیلے سے کیوں ہیں؟ دسو یہ بھی ٹھلا نہ ہوا جو میرے نہ ہوئی ہے، اس تو بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹھلا ہو جائے بھائی۔ نہیں، ویسے ہوئی تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس پر تو ہم واقعی بہت شرمندہ ہیں۔ اچھا، میں انہوں نے کہندا بھی رہا کہ وہ چیک کر لو اسی آزادی واسطے تیار بھی ہے کہ نہیں، پھر بلکہ وہ تو ایک ہی گل کرتے سن، وہ کیا؟ ناؤ اور نیور۔ آہا، یہ ناؤ اور نیور والی بات بھی جو ہے نا، ویسے تھوڑا سا شکیل صاحب اگر توقف کر لیتے، تھوڑا سا توقف کر لیتے تو کیا اس میں پرابلم کیا تھا؟ اگر ماؤنٹ بیٹن کی اتنی سی بات ہم مان لیتے کہ آپ کا باؤنڈری ایشو بھی، واٹر پرابلم بھی، ہجرت والا ایکسوڈس جو اتنا خوفناک تھا، جو ایک ڈیموگرافک ارینجمنٹ تھی، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی۔ اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیتے، تو 6 مہینے کے لیے کر لیتے، آپ ایکسیپٹ کر لیتے۔ بلکہ جو اوریجنل پلان تھا اس کے مطابق تو 48 میں پارٹیشن ہونی تھی، ٹھیک، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ برٹن کی اکانومی جو ہے وہ کلیپس کر گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پھر ماؤنٹ بیٹن نے کہا جلدی کرو جلدی کرو۔ نہیں، ماؤنٹ بیٹن کے تو خط موجود ہیں کہ آپ 1 سال کے لیے مؤخر کریں، یہ کیا موجود نہیں ہے؟ کیا ڈاکیومنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں تو یہی تھا کہ اوریجنل تو 48 کا ہی تھا، جون 48، جی، لیکن وہ پھر جلدی اس وجہ سے کی کہ برٹن کو جلدی تھی۔ تو کیسا خیال خام ہے یہ
کہ ناؤ اور نیور، یعنی اگر اس وقت آزادی ہم نہ لیتے تو شاید یہ بیچ میں رہ جاتا معاملہ. یہ تو ان کی مجبوری تھی، یہ ملک تو بننا ہی بننا تھا. یہ نعرہ تو ایکچولی 30s میں لگایا گیا تھا، ناؤ اور نیور. جی 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 بالکل، لیکن اس کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہ جتنی جلدی ہو سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچا پکا انکمپلیٹ کام آج جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، یعنی آپ نے جو سندھ طاس معاہدہ 60 میں کیا، وہی معاملہ آپ پہلے ریزالو کر لیتے، آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے. ہوم ورک تو نہیں کیا نا، یہ تو مسئلہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں نا، ٹریجڈی تو یہ ہے کہ ہوم ورک اکیلے قائد اعظم پہ سارا کچھ ڈال دینا، یہ بھی سراسر زیادتی تھی. ٹیم کدھر تھی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں جو بڑا بڑا کام کرتی ہیں، ان کے پاس ٹیم نہیں ہوتی، وہ ون مین پارٹی بن جاتی ہے. جیسے یہ آج ون مین پارٹی بنی نظر آتی ہے آپ کو. ویئر از دا ٹیم؟ لیٹ سے PMLN میں آپ کو ٹیم نظر آتی ہے کوئی؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا جو پراپر کام کرنے والا، جس کا کام نظر بھی آتا ہو. اور PTI میں دیکھ لیں تو ایک بھی بندہ نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ہے تو انڈر گراؤنڈ ہے بیچارہ، اسے 9 مئی کا عرضہ ایسا لاحق ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکل رہا. لیکن اس دور کی اگر آپ مسلم لیگ دیکھیں، آل انڈیا مسلم لیگ، تو ماں سوائے قائد اعظم کے مجھے کوئی ایسا فعال شخص جو ٹریکشن رکھتا ہو، جو وہ فورس رکھتا ہو، جو قائد اعظم کو باقاعدہ سپورٹ کر سکتا ہے، ہیلپ کر سکتا. دیکھیں ہمارے مائنورٹیز کے ایشوز اس وقت کہا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا. That's true. آج جس کا شاخسانہ ہے کہ سندھ میں گزشتہ 2 سال کے دوران 277 ہندوؤں نے خودکشیاں کی. ٹوٹل یہ تقریباً 500 ہیں. 496 سوسائڈ کیسز، جس میں آدھے سے زیادہ ہندوز ہیں، وہ مائنورٹیز ہیں. 2014 میں ایک MNA نے قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ ہر سال 5000 ہندو ملک چھوڑ کر انڈیا جا رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ آتے، اس کی بات ہی اور ہونی تھی، ہم بہت کچھ ثابت کر سکتے تھے اس کے ساتھ. خیر یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یوں سمجھیے کہ حالات اس سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. لیکن ہم نے بھی تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے اسی سے رائز اینڈ شائن کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہے. اور اس کو آپ آریٹری کہہ لیں، اس کو آپ فن خطابت کہہ لیں، اندھا جنون کہہ لیں، لیکن ہمیں ایشز میں سے اٹھنا ہے اور اسی طرح نیم مردہ قومیں پھر زندہ ہوتی ہیں. اچھا جناب، نہیں کر لو 10 منٹ اور گلاں کر لو، میں تو ٹنگے آئی ہیں پہلے. اچھا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر کرپٹ ہیں. وہ یار کرپٹ نہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، نالائق ہی بڑے نے. اچھا جی، ان سے بھی ذرا دو باتیں کر لیں. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ کرپٹ بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں. اوہو، میں تو یہ سوچ رہا ہاں بیٹھا کہ سر اگر اسی لوگ بھی نہ ہوندے تے اس ملک دا کی بننا سی، کتنے جانا سی یہ پاکستان. یہ بچ جاتا، اس کے حالات بہت بہتر ہوتے. ستیہ ناش تو تم نے کر رکھا ہے. اوے اسی اینو کندھا دئی بیٹھے ہیں، تسی سانو کہن دے ہو کہ بیڑا گرک کرتا ہے. اسی سر کریم ہے گئی ہیں اس معاشرے دی. ایک کہہ رہے ہیں بھائی جان جناب، اسی نہ ہوندے تے کدے ایدہ برباد ہو چکے ہوندا ہے ملک. وہ سر قوموں کی تاریخ میں 70-75 سال کچھ نہیں ہوتے. ہمیں موقع دیں، ذرا آگے آنے دیں، ہم اس قوم کی تقدیر بدل دیں گے. جی 70-75 سال کچھ نہیں ہوتے. یہ بھی ایک لیم ایکسکیوز ہے. 10-15 سال بھی کافی ہوتے ہیں اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو. اب یہ دیکھیں نا، سنگاپور کہاں تھا آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے؟ چائنا کہاں تھا بھائی؟ چائنا کہاں تھا؟ ایگزیکٹلی. تائیوان کہاں تھا؟ اور سر جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں UAE. یس. UAE سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، آج سے 20-25 سال پہلے کچھ نہیں تھا. یہ بیابان تھا، صحرا تھی. آج یہ لیڈنگ نیشنز آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے. او جنہاں دی مثال تسی دے رہے ہو بھاجی، انہاں دے تیل دے خون نے اپنے، انہاں دیاں ڈائریکشناں پہلے دن تو ٹھیک نے. سانو کی ملیا سٹارٹ تو. اچھا بائی دا وے، سنگاپور میں کوئی تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ کوئی تیل نہیں ہے. جاپان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے. جاپان کے پاس کیا ہے؟ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ مائکرو چپس پہ کام کر رہے ہیں، مائکرو پروسیسرز پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور تم تیل کو رو رہے ہو عقل کے اندھے. اوے انہوں غصہ چڑھ رہا ہے، انہیں ہونے تینوں ننگے آدمیت کہہ دینا ہی. وہ وگاتا مگ بھی مارے گا، اتنے ہو جانا ہی جھگڑا تے سارے نے 9 مئی چندر ہو جانا ہی. اچھا پاکستان جڑا ہے نا بھائی نے اپنی حرکتاں دی وجہ تو بھی آج تک ترقی نہیں کر سکیا. پاکستان کی سب سے بری حرکت یہ ہے کہ تم جیسوں کو شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا قصور. آپ کو اپنی سمتیں درست کرنی ہے کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے.
کہ جی ہم کریم آف دا نیشن ہے. اور تم ہو کریم, رج کے کرپٹ ہو, رج کے نااہل, پھر کہتے ہو کریم ہے ہم. دیکھیں سندھ میں ہیومن رائٹس کمیشن پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ لاکھوں سیلاب متاثرین کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اوئے ہوئے. پھر تعلیم کو تو بھول جائیں, صحت کو بھول جائیں, پینے کا پانی, کھانے کے لیے خوراک. اور تصور کریں کہ لگژری گاڑیاں 12 ارب روپے کی لاگت سے, کس کے لیے؟ بیوروکریسی کے لیے. یار کمال کرتے ہیں آپ لوگ. پھر آپ کہتے ہیں تعمیر و ترقی کی تاریخ رقم کر دی سندھ میں. ایک بارش آئی ہے, اس نے کلئی کھول کر رکھ دی کہ ڈونرز بیچارے دے دے کے خوار ہو گئے. ڈونرز فٹیگ سمجھتے ہیں نا, ہمیں دور سے دیکھتے یوں کرتے ہیں نا لوگ, وہ فٹیگ ہے ان کی, ورنہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں, تمہیں دینے کے لیے کوئی نہیں بھائی, دے دے کے ہم تھک گئے. اور ویئر از دا بیف, دکھاتے کچھ بھی نہیں ہے تم. آپ کی تقریباً 350 سڑکیں پانی کے ساتھ بہہ گئی. کراچی میں 100+ سڑکیں پانی کے ساتھ بہہ گئی, برانڈ نیو بنی ہوئی. بڑی محنت سے مانگا ہوا پیسہ, لوگ کہتے ہیں نا محنت سے کمایا ہوا پیسہ, یہ بڑی محنت سے مانگا ہوا پیسہ ہے. اس کے اوپر ڈبل ایفرٹ ہوتی ہے. ایک آپ کی ایفرٹ لگتی ہے فزیکل, دوسرا آپ کی غیرت کا خون ہوتا ہے. نے مانگے کا پیسہ ادھر ضائع کر دیا, ادھر لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں. بلوچستان کو دیکھ لیجئے کہ 70% آف اٹس پاپولیشن از لیونگ ان ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی. اب یہ دیکھیے کیسا عجیب کانسیپٹ ہے, ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی. اور بلوچستان اس کی بہترین مثال ہے, وہ روئیں کہ نہ روئیں. اور کتنے نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ, جی. اس کے باوجود یہ حالات ہیں. اچھا جی, اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لگے ہاتھوں عوام کے ساتھ بھی. اساں اجڑے لوگ مقدراں دے, ویران نصیب دا حال نہ پوچھ. اساں اجڑے لوگ مقدراں دے. یار اس میں نہیں کرنا یہ. ویران نصیب دا حال نہ پوچھ. ایران نصیب دا حال نہ پوچھ. تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے, تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے. ساڈا چہرہ پڑھ ساڈے حال نہ پوچھ. ساڈا چہرہ پڑھ ساڈے حال نہ پوچھ. بھائی واہ 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 واہ, بیوٹیفل. آئیے جڑے ٹریبیوٹ دیتا ہے میری گائکی نو. نو, شاکر شجابادی کی پوئٹری کو, اس کی صاف گوئی کو, اتنی حسین عکاسی کو. میں کہہ رہے عوام نو داد دین دے ہو, انہاں نو داد نہیں دینی ہے. گل پئی جاندی جے عوام اے جتھے ہے نے بہترین نے. جڑے ویلے کھاون کو کشا نہ لبسی والا صحیح نہیں کرے سوں. جڑے ویلے کھاون کو کوئی شان لپسی والا سی میں کرے سوں. ایک ٹائم دی کھا بانے ہیں, ایک ٹائم دی کھا بانے ہیں. یہ پہلا مصرع ویکھیا میں زندگی چ شاعری دی بجائے کھرک ہے. ایک ٹائم دی کھا بانے ہیں, بائے دی فکر لا بانے ہیں. ایک ٹائم دی کھا بنے ہیں, بھائیں دی فکر لا بنے ہیں. جدن گھر دا بالن مک ونجے, جدن گھر دا بالن مک ونجے, ککھ بار بھکائے والی یاد آنن. ککھ بار بھکائے والی یاد آون. ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس حال میں ہے, آپ خود کو کیوں نہیں عوام سمجھتے؟ جنی محنت اسی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ گھٹ ہی کو کردا ہوئے گا. سانوں کو دیو 40-50 سال اور اے پچھاڑیا نہیں جائے گا پاکستان. کون سا پہچانا جا رہا ہے؟ اس طرح کا پاکستان نہیں ہوتا تھا بھائی. ہم جس پاکستان کو جانتے ہیں وہ اس طرح کا پاکستان نہیں تھا. آپ نے وہ سروے دیکھا ہوگا کہ 94% پاکستانیز جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اوئے ہوئے, انہیں اپرچونٹیز ملک میں نظر نہیں آ رہی, باہر نظر آ رہی ہیں. اور اس سال جون تک 7 لاکھ لوگ ملک چھوڑ چکے تھے, اور پچھلے سال یہ تعداد پورے سال کی 8 لاکھ تھی. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ڈیسپریٹ ہیں. یہ اس دفعہ آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے پچھلے سال. ڈبل سے بھی زیادہ شاید ہو جائے. پاسپورٹ بناؤن والا کاغذ مک گیا, سیاہی مک گئی, مشیناں کھنگن لگ پئیاں. فارن آفس کے باہر کتنا رش ہوتا ہے ڈاکیومنٹ سے ٹیسٹ کروانے والوں کا. کیا کریں بیچارے, کہ ہم نے مانگنا نہیں ہے بھائی. کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو چیز تیزی سے رواج پکڑ رہی ہے نا, وہ بے راہ روی ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے نا پیسے, چلو چھینا جپٹی شروع کر دیں. یہ مگنگ اور سنیچنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی عام. کیا آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کیا کریں؟ ہر گلی ہر نکڑ میں تو نہیں نا حفاظت کی جا سکتی, ہر جگہ پر کیمرے نہیں لگائے جا سکتے. لوگوں نے چوری چکاری شروع کر دی, وہ ڈکیتی کی شکل اختیار کرے گی, اغوا برائے تاوان شروع ہو جائیں گے. آپ ذرا سٹیٹس نکال کر دیکھیں کہ پروسٹیٹیوشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے. یہ ہے وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پہ, نظریے کے نام پر لیا تھا. یہ ہے وہ ملک جس نے لیڈر آف دا ورلڈ بننا تھا. پھر کہتے ہیں جی
हर वक्त आग उगलते रहते हैं। हम और क्या करें भाई, हमसे नहीं फूल झाड़े जाते। फिर जो रही सही कसर इस फायर वॉल ने निकाल दी कि जो एफ्लुएंस की शक्ल पहली दफा यंगस्टर्स ने देखनी शुरू की थी। इस मुल्क के लिए ग्रीन करेंसी लेकर आ रहे थे, सब कुछ चौपट हो गया, सत्यानाश हो गया। वो हैं बेचारे जो लाइनों में खड़े हैं कि ये काम हमें आता है, चलें इन्हें नहीं जरूरत तो किसी और के लिए कमा लेंगे, कम से कम अपना फायदा कर लेंगे। हर मुल्क में पाकिस्तानी जाकर कंपनियां रजिस्टर करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना आता है। पाकिस्तानी बड़े कमाऊ पूत हैं, जिन्होंने काम करना है ना वो बड़े टिका के काम करते हैं और उन्हें काम करना आता है। ये आपका टूरिज्म नहीं चल रहा है इनसे। अकी कसम, इस जैसा टूरिज्म शायद ही किसी के पास हो, अगर कोई करने वाला हो। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हालात को ठीक करो, सिक्योरिटी दो। इस सिक्योरिटी को कहो कि ये सिक्योरिटी हमने ऐसे करनी है जैसे ये हमारा हैरम है, हमने इसकी हिफाजत करनी है और जान पे खेल कर करनी है। हमसे चाइनीज की हिफाजत नहीं हो पा रही। हम किस मुंह से कहेंगे जी आइए नांगा पर्वत देखिए, आइए हम आपको फेरी मैडोज लेकर जाते हैं। नलतर में आपने देखा ही नहीं कि हमने क्या बना दिया है। वो सब बेसूद है, सब बेकार है। जब तक सिक्योरिटी फराम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। अच्छा जी, ये हमने एक दानिश्वर बिठाए हुए हैं भाई साहब, और साथ हैं शोबिज, मीडिया, टेलीविजन। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये दानिश्वर साहब आप क्या कहते हैं? आफ्ताब साहब मेरा ख्याल है तुसी रौला ज्यादा पा रहे हो, इन्ना काम खराब नहीं गा जिन्ना तुसी समझ रहे हो। हैरत है कि ये दानिश्वर साहब ये बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये नाबीना है और इनको नजर नहीं आ रहा निविश्ता दीवार। वो कहते हैं ना कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये आप सब प्लेटें लेके बैठे हुए? ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਡਿਆ, ਲੱਭਣ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। पता है क्यों नहीं टिड पर रहा तुम्हारा? ਹਾਂਜੀ, ये भूख जो होती है ना, ये इंसानी भूख नहीं है, ये हैवानी भूख है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मिसाल जो दी जाती है वो है कुत्ते की भूख। ਓਏ तो कुत्ते की भूख खास तौर पर मेंशन तब की जाती है कि ये कभी सेटिस्फाई होती है, इसको इनसैटिस्फेबल कहते हैं। ये सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला लठ नहीं मारता, इन जैसों की मत मार देता। मैं जानना चाहती हूँ कि मीडिया उस वक्त से क्यों सोया पड़ा है, क्यों नहीं दिखाता कि हो क्या रहा है? ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। हुजूर असल बात ये डरपोक नहीं है, लालची है। सर आप हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, आपको टाइम देते हैं। आइए जी सरकारी मीडिया की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या है आपके पास? हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हर दिल के उफक पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल, हम यक जान, हम यक दिल, हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। जी कहते हैं वो कितनी खूबसूरत बात एक साफी ने कर रखी है कि अगर तरानों से मुल्क तरक्की करे ना तो पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर होता। बिल्कुल सही। ये अच्छा क्या नाम है उनका? आफाक फारूकी। आफाक फारूकी, यस, क्या अच्छी बात की है। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ। जी ਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਰਣੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ। ਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ, ਏ ਕਸੂਰ ਦੱਸਦਾ। वाह जी वाह। ਪਾਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਲਾਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਚੂਰ ਦੱਸ ਜਾ, ਓਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਚੂਰ ਦੱਸ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਵੈਰਣੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਓ ਕਾਨੂੰ
दूर दस जा वे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। अच्छा, हमें जो आप इनकॉम्पिटेंस का ताना दे रहे हैं, हमने किया क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, इनकॉम्पिटेंस यही है कि आपने ढंग का कुछ भी नहीं किया। और ये जो इतने सारे काम किए हैं, वो भी सुन लें, काम क्या किया। मसलन मैं आपको फिंगर टिप्स में गिनवा देता हूं कि इन्होंने ऐलान किया बिजली पर सब्सिडी का ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान कि जी रिलीफ दे रहे हैं, और उसके ऊपर करोड़ों, गुर्बत ज़दा पाकिस्तान के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि हम रिलीफ दे रहे हैं। IMF ने कहा किससे पूछकर, मेरे से नॉट लिए आपने, नो बॉल, उसको नो बॉल करार दे दिया। यानी आपने जितना वहां से भागे, आप सरकारी वसाइल फूंक डाले, हर चीज इसमें झोंक डाली, और उसने आपको लाइन क्रॉस नहीं करने दी। देखिए जो करोड़ों रुपया इश्तहारात पे जाया हुआ है, वो करोड़ों रुपया किसने पे करना है? मीडिया भी खामोश है। हराम है मीडिया ने इसके ऊपर तनकीद की। क्यों? मीडिया की तो अपनी चांदी हुई है, उसने तो सेलिब्रेट करना है। मुल्क बर्बाद हो रहा है ना, तबाह हो रहा है, तो इसकी तबाही की जो इख्तितामी तकरीबात हैं, ये बदबख्त उसके ऊपर इश्तहार लेना शुरू कर देंगे। फोन करके पूछेंगे जी फुल पेज दे रहे हैं, बैक पेज दे रहे हैं, ये जो बर्बादी का इश्तहार है। मीडिया के फराइज मनसबी ये हैं क्या? और जाओ कुछ और काम कर लो, कम बख्तो, तुम्हें भी कभी माफी नहीं मिलनी, याद रखना। ये जो एपैथेटिक मीडिया है ना, इसको बुज़दिली शुज़दिली जिसका मर्जी नाम दो, तुम्हें मुर्रिख माफ नहीं करेगा, और तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। फिर बीबी आप एक और बात सुनती जाइए, अरे सुनता जा शर्माता जा। हाँ, ये जो इदारों की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स रखे थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मेहनत की, बैठे सर जोड़े, ओके, रिजल्ट क्या आया? 0 + 0 - 0 + 0। और मराद की मद में, तनख्वाहों की मद में 200 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। फिर कहते हैं गरीब हैं, मरे पड़े हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, इदारे पे इदारा बंद करते चले जा रहे हैं। और वाकई हकीकत भी ऐसी है। अच्छा, आवाम से पूछते हैं और क्या क्या मसाइल हैं आपके? भाई मैं तो क्या दसा वहां मेरे क्या मसाइल हैं? ए बदबख्त मेरे को आवा नहीं दे। क्या 10 की दसना चाहनी? आप आए ना, मुझे बताएं क्या मसाइल हैं आपके? मैं तो ज्ञान की फिर दी पे पिछले 70 साल है, तो मैं तो कुछ से नहीं। आप आए ना, बताएं। ये क्या है? ओए होए, उसका तो पैर बंधा हुआ है। फाइल देन गई। हो गए पहुंचो ना तक। 10 सुन। बताएं मसाइल अपने, बताएं। हूं आराम ही बर्बाद थी वो शाला, तारा कख ना बचे, तारी बेड़ी बुड्ढे। आप यही रुके, मैं खुद आता हूं आपके पास। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇੱਥੇ बड़े आए बड़े गए, तुसी भी आके देख लो। खुद रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज की डेस्टिनेशन जोधपुर। वाह जी वाह। ये भारतीय रियासत राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। पहला बड़ा शहर क्या है? जी पाइन क्या है? आपसे पूछ रहा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ? अभी चंद दिन पहले हमने किया है जयपुर। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁੰਦ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। कुंद। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਦ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਹੈ। हाँ तो ये जो नवाबी रियासत थी ना, जोधपुर, हाँ जी। ये उसका पाया तख्त था। और ये वही रियासत है जिसके बारे में कायदे आज़म ने बड़ी कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने एक तरह का ब्लैंक चेक होता है ना, जैसे ब्लैंक पेपर थमा रखा था इसके वाली को कि अपनी कंडीशंस जो दिल चाहे लिख दो, इसमें हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। वाह। लेकिन आड़े आई किसकी कैंपेन? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने कह दिया था जवाहरलाल से कि आप फिक्र ना करें, लेट इट बी माई प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ इट। पटेल वॉज वेरी स्मार्ट, और वैसे भी जो उसूल वज़ा किए गए थे उनके हिसाब से ये कोई ऐसा सूट नहीं करता था। वो जो हमारे साथ एक्सेशन के उसूल थे उन पर पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि अक्सरियत मुसलमान नहीं थी। नंबर 2, जो वाली था वो खुद मुसलमान नहीं था। मुसलमान तो वहाँ पे 20% थे, उस वक्त 30 होंगे। शहर के अंदर जो 20% है जी।
सरदार पटेल इस हक में थे कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए बशर्ते कि वो हैदराबाद दक्कन में कोई दखल अंदाजी ना करे। और वहां पर लियाकत अली खान वॉज द इशू। अब ये वो चीजें हैं जो हमारी तारीख में लाजमन रिविजिट करनी जरूरी है। इनके ऊपर डायलॉग खुलना चाहिए। क्या बात करें कि कहाँ किसका पानी मरा था, किसको क्या बात करनी चाहिए थी और क्या नहीं की। हमने बहुत सारे गेन्स भी किए हैं। देखा जाए तो ये मुल्क एक गेन था बहुत बड़ा, हमें मिला, अल्लाह की अता थी। लेकिन भाई जिस तरह का मुल्क आप हमें थमा रहे थे, अब भले से वो माउंट बैटन था या वल्लभ भाई पटेल था, कायदे आजम ने ही कहा था ना, आई डोंट वांट दिस मॉथ ईटन टर्माइट ईटन पाकिस्तान। सर ये उनके अल्फाज हैं, मतलब कोट अनकोट नहीं है, लेकिन मफहूम यही था। ऐसा ही है ना, मॉथ ईटन कहा उन्होंने जी। मॉथ ईटन पाकिस्तान नहीं चाहिए मुझे। सरदार शौकत हयात ने अपनी किताब में ये लिखा है कि 1 नवंबर 47 को माउंट बैटन आया लाहौर, और दूसरी चीज़ों के अलावा जब वो उसने डिस्कस कर ली तो उसने कहा कि मैं आपके लिए सरदार पटेल की ऑफ़र लाया हूँ कि आप कश्मीर रख लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं। तो सरदार साहब कहते हैं कि मैं बाद अज़ां प्राइम मिनिस्टर के पास गया और मैंने कहा कि बड़ी अच्छी ऑफ़र है और कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही, तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। तो उस पर लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं इतनी रिच, इतनी बड़ी रियासत चंद पत्थरों और पहाड़ियों के लिए दे दूं तुम्हें। दिस इज व्हाट ही सेड। और इससे मिलती जुलती बात के.एच. खुर्शीद ने भी अपनी किताब में कर रखी है। ऐसा ही है ना, इवन चौधरी मोहम्मद अली ने भी ये बात इवन इब्राहिम, सरदार इब्राहिम ने की सर है। उन्होंने भी कर रखी है। वाह। तो ये तो भाई सबूत के साथ गुफ्तगू है कि ये तारीख के अंदर ये चीजें, और इस पे बात करने में प्रॉब्लम क्या है? भाई ਅਸੀਂ इब्ने बतूता नहीं सी कर रहे। हाँ जी वही कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, इस शहर को नीली नगरी भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ਇੱਥੇ ਨੀਲੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, जी ਜਿਵੇਂ पिछली बारी पिंक सण सारे। जी वो पिंक थे ना, ये ब्लू है। शाबाश। इस शहर में मुसलमानों की आबादी 20% है और शरह खानदगी बेहतर है 82%। वाह। वजह तस्मिया राव जोधा, जो जोधपुर का नाम है, राव जोधा ने 1459 में इसकी बुनियाद रखी थी। इसी मुनासबत से जोधपुर कहा जाता है। वाह जी वाह। मकामात, मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत खूबसूरत कला है, बहुत ग्रैंजर है इसमें, और बुलंदी पर वाक़, और बुलंदी भी 400 फुट की, 400 फुट ऊंचे टीले पे बना है। इसकी अहमियत तारीखी तौर पर मुस्तनद इसलिए है कि शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने यहाँ पर पनाह ली थी। अच्छा जी, जसवंत थड़ा वहाँ पर एक ऐसी जगह है जो बड़ी सुकून, सिरेनिटी और कुशादगी, साफ सुथरा और एक लुक की वजह से मशहूर है। और इसका मसरफ ये है कि शाही ख़ानदान की लास्ट राइट्स यहाँ पर होती, क्रीमेशन जी क्रीमेशन उनकी यहाँ पे होती। इसको यहाँ का ताज महल भी कहते हैं। उम्मैद भवन पैलेस, ये वहाँ का पैलेस था जिसे लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अल्ट्रा लग्जरी होटल। ये भी इंतहाई लाजवाब जगह है। बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ पे होती हैं। बब्बू तुम्हारे लिए शायद दुख का बायस हो, शायद तुम ये बर्दाश्त ना कर सको सदमा के लख है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि प्रियंका चोपड़ा की शादी यहीं पे हुई थी। व्हाट अ वेस्ट। ये वेस्ट तुमने किसको कहा? उस गोरे ना जिन्हें ब्याह किया। अच्छा, इसे नहीं कहा। अच्छा जनाब, मशाहीर की तरफ आइए। सुभान अल्लाह। यहाँ के नोटेबल्स सबसे पहले हैं महाराजा हनवंत सिंह। वाह 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 वाह। ये साहब कौन ने जी? वाह वाह, तो इस तरह का है जैसे बहुत जानते हो तुम इनके बारे में। मारवाड़ सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग थे एंड ही डाइड वेरी यंग। सिर्फ 28 साल उनकी उम्र थी और 1952 का ये सानहा था कि एयर क्रैश में इनका इंतकाल हुआ। इस फैमिली का भी मुझे लगता है वो जिंक्स है, जैसे भुट्टो फैमिली का कहते हैं ना। जी जी, ज्यादा उम्र नहीं होती, यंग। इनके वालिद साहब भी 40s में उनका इंतकाल हुआ था, 43 साल की उम्र में। बरकतुल्लाह खान, ये राजस्थान के पहले मुसलमान वजीर आला थे। और सर पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। अच्छा जी, मिथाली राज, जिसे मिताली भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मिथाली राज जिसके ऊपर मिथु फिल्म भी बनी है, शाबाश मिथु।
ये इंडियन क्रिकेट टीम की तकरीबन 20 साल 18 साल कैप्टन रही है। वाह जी वाह। विमेन टीम की। जी। वाह। रवि बिश्नोई ये लेग स्पिनर हैं और आपको याद होना चाहिए कि इसकी गेंद पर आसिफ अली का कैच एक साहब ने छोड़ा था, सरदार जी ने, जिस पर इंडिया मैच हार गया था। ओए हो। किक्कू शारदा, वेल नोन कॉमेडियन, हाँ जी हाँ कंबल जी। दे शो है सर। किसमें? कपिल शर्मा शो में। अच्छा जनाब, अब आते हैं ख्वाबों की तरफ। सुभान अल्लाह। अच्छा पिछली दफा भी सानू कोई तो अच्छी चीज नहीं सी लभी। अच्छा बब्बू, ये तुम्हारा अपना मिजाज है, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। यकीन करो जितनी लाजवाब डेलिकेसीज मुझे इन इलाकों में मिली हैं कहीं और नहीं। मतलब सबसे पहले देखें, मिर्ची बड़े, ठीक है। सर किसी ने एक आधा दिन चखना हो तो ठीक है, पर अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, लंबा रह रहे हैं या रेजिडेंट्स हैं, वो सारा कुछ इथों लेके जाओ, छोटा गोश्त हर शय, गैस वाला चूल्हा। मिर्ची बड़े, आप बड़े साइज की मिर्च लें लंबी, उसको 2 लख्त करें। हाँ आए तो सीधा नहीं कह रहे, विचो चीरा फेर हो, हाँ उसको 2 लाख। इसके अंदर मसाला डालें ठीक ठाक, ऊपर बेसन का लेप करें काफी सारा। मसाला कादा बंब दा पाउना है भी तो दसो, मसाला कादा पाउना? काली मिर्च, नमक और दड़ा मिर्च, ठीक है। लहसुन, अदरक, क्या कहने। पुदीना और सूखा धनिया फ्राई करना है। हाँ जी और सब्ज बहुत शानदार पुदीने वाली चटनी के साथ ठीक है। कड़क रोटी, तंदूरी कड़क रोटी और खास तौर पर तंदूरी पराठा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मिर्च खा के तुसी दौड़ के बॉम्बे पहुंच जाना है। मैं दौड़ के बॉम्बे, ये भी तुम्हारा ख्याल ही है। इसका चटनी चपाती कॉम्बिनेशन है, ये चटनी चपाती के साथ खाते हैं, कमाल की चीज है। अच्छा जी, अगली डिश, आप खुश हो जाएंगे। खुश हो जो है, गोश्त आया जे। सुभान अल्लाह। ले वे नलियां ही नहीं। हाँ जी, चांपा। प्याज कचौरी। ਭਾਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਖਬਾਸ ਖਾਤ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਪਿੰਕ ਸੀ, ਇਹ ब्लू है ते आइटमां ते वही ने सारी। इसका शुमार राजस्थान की क्लासिक की डिशेस में होता है। अच्छा जी। जी। अच्छा जी, आगे दाल बाती चूरमा। ऐसा है ना ही बड़ा विचो कुछ भी नहीं होना वेखी। एक तो मूंग मसूर की दाल होगी, पतली वाली, पतली। दूसरा उसके अंदर आपने डो बनानी है मैदे की, ठीक है। उससे बाती बाती बनेगी, ठीक। और चूरमा है क्रम्प्स, वो स्वीट यानी आटे को खुश्क करके ना, आटे को पंजाबी में इसके लिए भसड़ कहते हैं, पंजाबी में, और राजस्थानी भसड़ी हुई। आटे का चूरा पूरा। तो आटे का देसी घी में चूरा बनाओ, साथ चीनी शीरा, चूरी होती है, चूरी टाइप चूरा बनके, वो बहुत क्रिस्पी होके, वो ऊपर बहुत बारीक बारीक, वो इसके ऊपर डालते हैं, तो ये दाल भाती चूरमा बनता है। 3 चीजें, लेंटल्स, हाँ जी, डो और स्वीट क्रम्प्स। बड़ी गल। अच्छा जनाब, आगे चलें। लाल मांस। हैं? लाल मांस देखा, वही उधर आ गया ना लाल। अच्छा, लाल मांस में लाल मिर्ची का सालन होता है। ओए अल्लाह खैर करे, मिर्चां क्यों खुआई जांदे ने, की मसला है इन्हां नूं? अच्छा ये राजस्थान च कोई कन्वेंस वगैरह कुछ नहीं हैगी, कोई मोटरसाइकिलां, कोई रेहड़ियां? की गल, हर कोई दौड़ के दफ्तर जांदा है। मैं दफ्तर जा। राजस्थानी फूड सर स्पाइसी होता है। जी जी, वो बड़ा ही शानदार लाल मिर्च। मैं तो दड़ा मिर्च के बगैर समझता हूँ खाना मुकम्मल ही नहीं होता। तो गोश्त के पसंदे ले लें, बोटियाँ ले लें, पीसेस ले लें, जो भी है, और लाल मिर्च के अंदर उसको फ्राई करें, भुनें, जैसे मर्जी, स्पाइसी होता है वो। हाय 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 हाय, लहसुन और अदरक जो है उसमें जान डाल देते हैं। क्या बात है। अच्छा जनाब, राजस्थानी थाली। नहीं तो पसंदे उत्थे ते दसे ही को अपनी गल सुनाई जे। मैं क्या हो रहे को विच आइटम आई है कि घ्यो च तलो ते मजे लवो। मसाल है। अच्छा मसाल। राजस्थान च सिर्फ मसाला दित्तियां जांदियां। पागल, लाल मांस नहीं बताया अभी, वो लाल मांस था। अच्छा जी, उन सबको यकीन नहीं। बड़ी गल है भाण। हाँ जी, अगों की राजस्थानी थाली। लो जी, कीमा होएगा, कलेजी होएगी, हाँ हाय हाय दिल गुर्दे होणगे। सुभान अल्लाह। इसके अंदर नंबर 1 है दालें। अल्लाह खैर। मुबारक होए पुन्नू। दालें यानी कि हर कौली च। हाँ कली कली सी हुन नो ट्रे च ले ने के। अरे आगे तो सुनो यार। जी जी सुनाए, बिस्मिल्लाह। उबले हुए चावल। हाय हाय। वाह। अगे कर दो।
नेक्स्ट लाल मांस, एक कटोरी में लाल मांस भी है। वाह 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 कैसी गल एक कटोरी ते रखाता 1.5 बोटी होनी ओदे चाਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ चलो आगे, दाल बाती चूरमा। अल्लाह खैर। वही जरा 10 हटे यानी जितना कुछ पहले बनाया था ना उन सबको इन कटोरियों में डाल के नहीं नहीं, आगे 1 2 3 कटोरियां बाकी हैं। एक में कचौरी, हाँ वही प्याज वाली ये भी पहले बनाई थी चले नई चीज ले प्याज ले। कचौरी बनाई थी कड़ी, पकौड़ा ये सिर्फ कड़ी है। पकौड़ा नहीं है विच पर खाली कड़ी पिंड दे मलनी मैं खाली कड़ी। ਇਹ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਰਚ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ यार मैं जोधपुर को दोस्त बना के ना ते ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जितना टूरिज्म वहां पे बेवकूफ कहीं भी नहीं होता होगा। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ओए लोग सिर्फ खाना खाने नहीं जाते जगहों पर, क्यों तुम्हारी गुर्बत तुम्हें प्रोमिनेंट कर देती है। ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ नहीं यार, इतनी मिर्च कहाँ होती है यार। ये हरकत सिर्फ 1 मिर्च से हो सकती है। हरी मिर्च छोटी वाली हाँ, थाई मिर्च छोटी जो। ਛੋਟੀ ਭੁੰਡੀ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਮਿਰਚ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿਰਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਏ ਲਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਣਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ आहा आहा। ਨਾਲ ਅੰਬ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭੁੰਡੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਓਏ 3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ 3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ तो दिन हजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि दौरान परवाज रोने और तंग करने वाली बच्ची को मुसाफिर खवातीन ने टॉयलेट में बंद कर दिया। उसकी ग्रैंड मदर, मदर और एक रिश्तेदार खातून। ये परवाज कहाँ जा रही थी? ये गयांग से शंघाई जा रही थी, चाइना। तो इतनी लंबी फ्लाइट थी ये? मुख्तसर सी फ्लाइट थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन ये कि वो इतना तंग कर रही थी, बदतमीज़ी कर रही थी, उछल कूद और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि दीगर मुसाफिरों ने कहा कि खुदा के लिए इसको बंद रखो टॉयलेट में, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे टॉयलेट। वो फिर वीडियो आ गई ना इसकी कि बुजुर्गान ले गई, उससे कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ आई ना तो हम बंद करके चले जाएंगे। वो फिर वो बदस्तूर रोती चिल्लाती रही है ना, बच्चे तो और शोर हाँ, जी मचाते जी, हैं। उन्होंने फिर बंद कर दिया ओए होए। फिर? और बाहर से बंद किया फिर तरीके से, तो उसको उससे नहीं खुल रहा था। अच्छी खासी हालांकि बड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी कुछ चैलेंज्ड बच्ची होगी, है ना, को ये मेंटली डेफिनेटली चैलेंज्ड है और इसका कोई ना कोई मसला, वरना 11-12 साल की बच्ची तो अच्छी खासी sensible समझदार होती है। होती है। एग्जैक्टली। और कुछ नहीं तो उसका कोई ट्रीटमेंट करके लेकर आते, कोई डॉक्टर से कुछ तो उसको किसी तरह जो ना काम डाउन करके लेकर आते। ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ओए होए। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਆ दादो दादो दादो। बस हर 1 मिनट बाद करके हंस दी दादो 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 यार इसने ये क्या पतीरा पकड़ा है, हर शो में यही करती है। ਇਸ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ये बुजुर्ग जो है, हाँ तो आप क्या हैं? मैं ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਆ ओहो, तो ले आप बोलती कैसे? चाइना किधर से आप हैं? ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ स्टाइल बिल्कुल आपका फैसलाबादी है। हाँ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਸੀ और बाप ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ फिर चाइनीज क्या है आप में? ਬਸ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਂਤਰੇ तो आप चाइनीज बन गई ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਆਂ क्या? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੀ हाँ जी। वालेकुम क्या हाल है सही ठीक ठाक ही वे तकड़े ही वे खैर सलाह है ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀ वाह वाह वाह। और अब्बा जान? ਅੱਬਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਨੋ ਇਹ ਸਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪਈ ਹੱਥ ਕੜੀ यार मैं इसकी माँ से पूछता हूँ कि पागल तो नहीं है? ਕਿਹਦੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਤਰੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ बच्ची की बात कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ नहीं तो फिर आप इसे पब्लिकली ना लेके जाया करें ना। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਲੱਗੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं, कोई एक मेंबर उसके पास होना चाहिए, इससे ये भी तंग होगी और दूसरे लोग भी तंग होंगे। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲੈਂਟੀਆਂ ਕੀ ਪਾਪੜ ਕੀ ਮਰੂਦ ਟਾਂਗਰਾਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਬੇਰ ਫਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਹੈ। लेकिन मामा आपने मुझे चॉकलेट भी तो नहीं लेके दी। ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਫਤਾਬ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਓਏ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। नहीं, ऐसे रोती थी आप? ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। कार शोर मचाना। वाइन ਇਹ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ये सारे पागल हैं कि? अच्छा जी हमारे साथ मौजूद है फ्लाइट का कैप्टन भी बेचारा। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ। यार आप बताएं क्या हुआ था भाई? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਵੇ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा तो ये जो आपके साथ बैठे हैं दोनों ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਸਨ। अच्छा खातून आप बताइए क्या हुआ था? सर इंतहाई बदतमीज फैमिली है, चारों के चारों स्टूपिड्स हैं। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਪਿਡ ਪੈਣਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਟੂਪਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ उसकी तरबियत करें कुछ। ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਤੇ ਮਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਧਰ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ। नहीं, ये वाकई पढ़ लिख गए हैं। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ तो के गल सामा तुम्हारी चूर को कोई तजीम का है नहीं। ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਰ ਕੋ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ये आपकी लगती क्या है? अजीजा है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। दादो मुझे वो डॉक्टर ला के दो, मैंने उसके साथ डॉक्टर ਖੇਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ शुक्र कर आना बच गई। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੀ। अच्छा, आपकी एक ही बेटी है ये? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਗਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ आप एक काम करें, आप शादी क्यों नहीं कर लेती फिर? ਆਈ ਕੋ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक कराएं। ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਸਾਰੇ ते तू क्या खा के जमी आवी? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਖਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਕੌੜਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ नहीं तो आप हॉस्पिटल में नहीं लेके गई थी? ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਫਤਾਬ घर जमा के तो डाठी तमीज वाली पैदा कर ली थी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 1.5 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अच्छा, मेरी बात सुने, आपने इतने छोटे से जहाज के सफर में बच्ची को बाथरूम में लॉक कर दिया, घर में कैसे ट्रीट करते हैं? ਘਰ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਰਸ਼ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ मुझे तो लगता है इसका कोई मेंटल इशू है, इसको ना लोगों से एलर्जी हो जाती है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ओए होए। दादो टूटू रो रहा है। ਵੇ ਟੂਟੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਟੂਟੂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਹੈ? ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਮੈਂ। उसकी बाजू तोड़ी है। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ इसको किसी पागलों के स्कूल दाखिल करवाएं।
ਦੇਖ ਲੈ 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁਗੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੱਬੇ ਕੱਟ ਸੱਜੇ ਕੱਟ, ਲੈ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਬਸ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ। डॉडो करती है यार। ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਦੀ ਮਾਰਤੀ। और थी गई ਆਪ ਹੋਰ ਠੀਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦਾ, ਚਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। मैं आवा उठान। ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਾਏ ਜਰਮਨੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। और क्या है? ਲੋਕੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसको क्या हुआ था? ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਲਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਰਾਂ ਉਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਕਿਸੇ ਯੂਥਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠਾ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਦਲੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਡਾ ਸ਼ਮਲਾ ਤੂੰ ਤਰਾਕ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਨੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ। हाँ वैसे ये बड़ा अजीब लिबास था, निक्कर और उसके ऊपर पगड़ी इतनी बड़ी, कितना अजीब लगता था। क्यों? मैं समझता हूँ कि ये रिडिक्यूल करते थे जो राजे बरतानिया वाले थे ना, या इन्होंने कोई फ्यूजन बनाया था अपनी तरफ वो पगड़ी का मजाक उड़ाते थे। पगड़ी को उन्होंने थ्रू आउट रिडिक्यूल किया है। उसकी एक वजह है, से। ये टीपू सुल्तान था ना जो, वो पगड़ी पहनता था। कुछ लोग तो शलवार कमीज के साथ टाई भी लगाते थे। हाँ जी। दादा टूटू ने जूस पीना है। वे टूटू तेरी मैं खा ही कर लूँ पहले, इन्हों बाद चो मारूंगा। अच्छा ये बूढ़ी औरतों को खारिश बहुत होती है। एन टाइम खा। वे टूटू हम तेरे आई थे खाज कर। अच्छा तुमने अब तंग नहीं करना, मैं तुम्हें नया सूट लेके दूंगी। मैं तो करूंगी करूंगी करूंगी। इन्हों मार मार के इन्हें मर्द बना देना। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।